Inilah para bapak ibu hadirin hadirat, keprihatinan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi kita para umatnya yang hidup di akhir zaman yang semacam ini, yang hidup kita belum seimbang antara penghambaan dengan kebutuhan-kebutuhan dunia. Oleh sebab itu, mari dalam forum Mujadah Kubro pada malam hari ini betul-betul kita gunakan untuk tobat di hadapan Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mohon jangkungan doa restu nadrah tarbiyah beliau mu'alif salawat wahidiyah buat pribadi keluarga kita dan juga keluarga kita yang namanya satu persatu tadi disebutkan sebagai almarhum almarhumah. Mudah-mudahan betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat syafaat Rasulullah dan dikumpulkan di belakang beliau mu'alif salawat wahidiyah min hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari sejenak kita tundukkan kepala kita dan rendahkan hati kita masing-masing dengan menyadari dosa dan kesalahan kita masing-masing sebelum kita dikoreksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita ditolak oleh beliau mu'alif, dicoret dari pengamal sholawat wahidiyah. Mari kita betul-betul prihatin tentang kondisi pribadi kita, keluarga kita, dan umat masyarakat yang menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai penyiar sholawat wahidiyah. Mari para bapak ibu hadirin hadirat dengan sungguh-sungguh di arena Mujadah Kubro ini, karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir buat kita semua. Mungkin Mujadah Kubro yang akan datang kita diberi kesibukan dengan berbagai macam yang sehingga tidak bisa hadir di arena Mujadah Kubro, itu juga mungkin. Atau mungkin juga di saat Mujadah Kubro yang akan datang kita sudah di alam barzakh sebagaimana saudara-saudara kita, para pengurus-pengurus yang lainnya yang di saat Mujadah Kubro kemarin masih duduk bersama kita, berjalan bersama kita, sendal kuruduk bersama dengan kita. Namun kini dalam Mujadah Kubro pada saat ini beliau sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari jajaran pengurus PSW Pusat. Beliau Mbah Kiai Haji Nawawi Nur yang beberapa waktu yang lalu telah dipanggil sowan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari para bapak ibu hadirin hadirat, tapi kita yakin ruh arwah ruhani para beliau-beliau dihadirkan dalam Mujadah Kubro ini bersama-sama dengan kita. Mari kita kenang seakan-akan jasmani fisik beliau-beliau para sesepuh-sesepuh, para pendahulu kita, sebagaimana Romo Kiai Haji Ihsan Makin, Romo Kiai Haji Rohan Sanusi, Romo Kiai Haji Muhammad Jazrul Yusuf, Romo Kiai Haji Zainal Banani. Mari kita bayangkan seakan-akan para beliau-beliau juga ada duduk bersama kita di arena Mujadah Kubro ini, bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di belakang beliau mu'alif untuk berbondong-bondong sadar lahir batin min hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari para bapak ibu hadirat, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. 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 Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa quyudatihi wa aqdarihi. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughriqana bi lujjati baril wahdah hatta la nara wa la nasbaha wa la najida wa la nuhizza wa la nata'arrama wa la naskunna illa biha wa tarzuqna tamama firatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Fasalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asahu kitabuh birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina
وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأسره كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت عالم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت عالم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم كما أنت عالم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم كما هو أهله نسألك اللهم بحقه أن تغرقنا بلجة بار الوحدة حتى لا نرى ولا نسمع ولا نجد ولا نحس ولا نتحرك ولا نسكن إلا بها وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك يا الله وتمام محبتك يا الله
tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa azwahu birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihamdi an turina fi hujjati baril wahda hatta la nahra wa la nasma'a wa la najida wa la nufisa wa la nadaharraka wa la naskuta ila biha wa tarzuqana tamamiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ashahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihamdihi an turidana bi hujjati baril wahda hatta la nara wa la nasba'a wa la najida wa la nufisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamamiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ashahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ada sebuah kisah. Pernah ada seorang remaja melakukan ibadah haji. Dalam setiap pelaksanaan apapun, si remaja ini hanya membaca sholawat dan sholawat terus. Setiap apapun kegiatan, dia hanya membaca sholawat. Lalu suatu ketika ditegur oleh seseorang, "Wahai remaja, kenapa kau setiap pelaksanaan ibadah haji ini, apapun kegiatannya, kamu senantiasa hanya membaca sholawat, tidak mengikuti tuntunan sebagaimana tuntunan ibadah haji?" Lalu si remaja ini cerita, "Pada saat dulu pernah aku akan mengantarkan ayahku dalam melakukan perjalanan ibadah haji jalan kaki, tidak naik kendaraan. Dalam satu perjalanan sebelum sampai melaksanakan ibadah haji, di tengah jalan tiba-tiba ayahku sakit. Semakin tambah hari sakitnya semakin parah, dan ketika itu ayahku pun meninggal di tengah perjalanan akan melakukan ibadah haji. Aku pun sedih ketika ayahku meninggal. Seketika itu wajahnya sudah berubah jadi wajah iman. Lalu tutupi jasad ayahku karena aku malu. Aku sambil menangis, malu melihat wajah ayahku karena wajah ayahku kepalanya sudah menjadi kepala iman. Padahal ayahku berniat akan melakukan ibadah haji, namun dalam perjalanan ketika mati, kenapa tiba-tiba wajah kepala ayahku berubah menjadi iman? Akhirnya ku tunggu dengan penuh sabaran sambil menangis.
hingga aku tertidur. Dalam tidur pun aku bermimpi ada orang pakai jubah hijau mendekati jasad mayat ayahku, lalu tutup jasad mayat ayahku dibuka dan diusaplah kepala ayahku, akhirnya berubah lagi menjadi wujud kepala manusia lebih cerah, lebih terang, memanjat, bahkan lebih tampan dari sebelumnya ayahku. Akhirnya aku pun bertanya kepada orang jubah itu, wahai panjenengan siapa? Kenapa ayahku bisa berubah menjadi himar, dan setelah kau usap kepalanya berubah lagi, wajahnya menjadi manusia dan lebih tampan bersinar? Langsung orang yang berjubah hijau itu menjawab, Ana Rasulullah, aku adalah Rasulullah. Ya Rasulullah, langsung si remaja ini menangis lapor pada Rasul dan bertanya, ya Rasulullah, kenapa ayahku yang punya niat tulus, niat ibadah, melakukan ibadah haji, tiba-tiba dalam keadaan mati pun akhirnya wajahnya, kepalanya berubah jadi himar? Rasul menjawab, betul, ayahmu ini ahli maksiat dulunya, juga ahli tukang makan barang haram. Namun untungnya tiap malam ayahmu ini tak tidur kalau tidak membaca sholawat kepadaku 100 kali. Maka dengan itulah aku bertanggung jawab nyawaati ayahmu. Akhirnya si remaja ini pun terbangun, dan betul wajah ayahnya pun berubah menjadi seorang laki-laki yang tampan, bersinar melebihi tampannya sebelum dia meninggal dunia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang akhirnya si remaja ini senantiasa memperbanyak sholat. Mari kita bayangkan, mungkin bisa kita pandang dengan mata hati kita. Ibu, bapak, pandanglah, mungkin istri panjenengan masih berubah, sudah masih berwujud manusia, atau sudah berubah wujud hayawan. Panjenengan pandang dengan mata hati anak-anak panjenengan yang mungkin sekarang tidur di pangkuan panjenengan. Mari kita pandang para ibu-ibu, pandang pribadi kita masing-masing. Kalau perlu diraba untuk meyakinkan hati kita, apakah saya ini masih manusia atau sudah berwujud bukan manusia, sudah menjadi hayawan. Sebab ketika nanti pintu taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia menjerit menangis, antara yang satu dengan yang lainnya saling terkejut di saat melihat dan bertemu. Seorang suami menjerit melihat istrinya sudah menjadi wajah hayawan. Istrinya pun demikian melihat suaminya berubah jadi wajah hayawan. Melihat anak-anaknya sudah tidak berwujud manusia, saling menjerit dan menangis mohon ampun kepada Allah. Tapi pintu tobat sudah ditutup oleh Allah, tobat sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bayangkan, mungkin dalam satu keluarga antara ayah, ibu dan anak-anak berkumpul, dibayangkan bukan sudah tidak berwujud manusia lagi, sambil tasyabuk mohon syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bergandengan satu keluarga di belakang Rasul, mohon syafaat beliau Rasul. Mari, ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbidi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adab wa aslahu wa ruhahu atrikni faqad zalamtu abada wa rabbidi wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam
alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in taruda kuntu syakran alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal adam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakshan alika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dhalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu syakshan alika. Mari dalam nida ini teman-teman kita, saudara kita, anak-anak kita, ayah ibu kita yang mungkin ada di samping kanan kiri kita, mari kita bangunkan sambil kita bayangkan kita di padang mahsyar mencari beliau Rasul, mohon syafaat beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bayangkan bergandengan tangan satu keluarga, satu famili, bahkan satu jamaah, semuanya bukan berwujud manusia lagi, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, mengerikan. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merangkak, yang jalannya sudah pakai kepala, kakinya di atas, kepalanya di bawah, berbagai macam kondisi besok ditampakkan di padang mahsyar di akhirat. Hanya satu, mencari pertolongan, mencari bantuan pertolongan yang disebut syafaat, yaitu beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panggilan di sana di padang mahsyar besok tidak ada lagi panggilan kepada Rasul kecuali panggilan ya Sayyidi ya Rasulullah. Ini adalah panggilan ketika kita nanti ada di padang mahsyar. Mari kita bayangkan para bapak ibu hadirat dan juga adik-adik remaja. Mari ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Para bapak ibu hadirat, jika Allah sudah murka kepada kita semua akibat dosa maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita masih punya harapan, mengharapkan syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu menyesalnya jika Rasul sudah murka dengan kita, sudah tidak kenal dengan diri kita, tidak mau mensyafaati kita, kita masih punya harapan, mengharapkan nadrat jangkungan doa restu beliau Ghaudi hadza zaman radhiyallahu ta'ala. Namun para hadirin hadirat, begitu celakanya bila beliau Ghaudi hadza zaman sudah murka kepada kita semua, sudah tidak mau menjangkung kita semua, maka disitulah kita semua akan celaka selama-lamanya. Karena Ghaudi hadza zaman adalah sadatun nas wa rabbuna li ghadabihim wa kadhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Ghaudi hadza zaman itu adalah pemimpin para manusia, maka ridhonya juga ridhonya Allah dan Rasul.
murkanya juga murka Allah dan murka Rasul, sebagaimana orang tua jasmani di antara kita semua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi wa sukhtil walidain. Ridhonya orang tua kita, ayah ibu kita, adalah juga menurunkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya orang tua kita atas nilai durhakanya diri kita kepada ayah ibu kita. Ayah ibu kita masih sakit hati kepada kita, tidak ridho kepada kita semua. Apapun ibadah yang kita lakukan, mujahadah yang kita lakukan, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan ridho kepada kita semua jika orang tua kita tidak meridhoi. Demikian pula orang tua rohani yang disebut ghadhada zaman. Maka ketika Allah sudah murka kepada kita semua, kita dicoret dari pengikutnya, maka disitulah kita akan menyesal selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari dalam forum Mujahadah Kubra ini kita hayati, kita renungkan dengan sungguh-sungguh sebagai seorang pengamal sholat waqidiyah yang mengharapkan nadur tarbiyah dari beliau mu'alif sholat waqidiyah, yang kita akui, kita yakini sebagai orang tua rohani, pembimbing rohani lahir batin dunia akhirat. Mari kita ungkapkan dengan bahasa hati kita masing-masing. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah wangzur ilayya sayyidi binadara musilatin lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat hilati bi badati khutiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat hilati bi badati khutiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati bi badati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati bi badati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati bi badati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami dhallat wa dhallat kilati bi badati khutbiyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma'salami
ظلت وظلت كلتي ببلدي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يا سر التوادينا قرب علي بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وبهذه المجاهدة يا الله وبهذه المجاهدة الكبرى 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 يا الله استغراق الفاتحة
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadzal zaman wa awadi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal a'zam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati ghawdi hadzal zaman wa awanihi wa sairi auliaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Balligh jami'al alamin nidana hadha waj'al bi ta'siran baligha. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Qabiru ilallah 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 Qabiru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil al batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Para bapak ibu hadirin hadirat, dengan husnudzan husnul yakin, doa permohonan mujadah kita pada malam hari ini di gelombang terakhir ini betul-betul diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ghauti hadzal zaman radhiyallahu ta'ala anhum, yang sehingga membawa berkah manfaat maslahah lahir batin dunia sampai akhirat, dan kita pun akan dipertemukan lagi dalam arena mujadah kubro di tahun-tahun yang akan datang. Allahumma amin.
Sekian yang bisa saya sampaikan, hanya bisa mengucapkan selamat berpisah, selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan dipertemukan lagi di lain waktu di mujadah kubur yang akan datang yang lebih diridhoi oleh Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Sebelum meninggalkan tempat, mari para bapak ibu kita tutup mujadah kubro ini dengan nida keempat penjuru. Kami mohon bapak ibu hadirin hadirat untuk berdiri langsung menghadap ke arah barat. Nanti langsung dipandu oleh protokol ataupun MC. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian hadirin hadirat. Teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min khoti hadha zaman radiyallahu ta'ala an-nadra wal barakah wal karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.